आज आम सागर अच्छा दुखी हेम्ब्रम से जड़े डिफरेंशियली एबल पर्सन लाइफ बहुत कष्ट सहकार से आज माने पाठ पढ़ा ठू नहीं आज पर्यंत सक्सेस पर्यंत आसी तो सागे आम वार्तालाप करवा तो जाना से केमिति लाइफ रे निजको केबे हार मानि नाहंती आ निजको सब बेले स्ट्रॉन्ग करी आज पर्यंत केमती तांकर लाइफ रो जर्नी करी बहुत परिश्रम करी से नॉट ओनली गोटे जॉब बट दीटा जॉब ऑलरेडी पाई सारी आउ गोटे जॉब रो रिजल्ट वेटिंग रे अच्छी तो तांका सहित आमे किछि कथबार्ता हेबा। हेम्ब्रम हाँ नमस्कार दयाकरी निजर परिचय टिके आगे दिंतु। हाँ सर ना दुखिया हेम्ब्रम आ मयूरभंज आसी सागर ओके तो आपण जो को चाकरी बर्तमान पाई सर मोर ए आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव है एसबीआई भी सर है सर आ गोटे हमर मेंटर रिजल्ट सर बारे एसबीआई क्लर्क रो रिजल्ट वेटिंग अछि। हां ठीक अछि बर्तमान हमें टिके आपनकर छोट माने पूर्व अवस्था को जीवा छोट अवस्था रो केमते पडिले तो टिके कहंतु छोट बेलू आपनकर जर्नीटा केमिति आरंभ होला। सर जर्नी तो मोर जेहेतु से मोर बहुत डिफिकल्ट सर रही जेहेतु मु भल मो पाठ पढ़ले कोठी मो 1 रो 10 पर्यंत गवर्नमेंट स्कीम रे थिला से भल मु पढ़ले जेते मोर +2 +3 हैला सब बहुत डिफरेंट लागला एथि काई डिफरेंट लागला मन कि डेवलप हे करला ना जेतु मु तो गोटे बस रे भी सर बहुत कम बसंती बहुत जिनस जीवास कम्युनिकेशन घर दूरे दूरे कॉलेज था जहाँ पर क्लास कर पाली सर घरे बस बस जाओ जैसे मु पास कली सर +2 +3 सर ओके +3 जाक आपण पढ़िले तो आमे आपण सार जानिलु कि आपण माने क्लास स्टैंडर्ड 7 रे थिले तो आपणकर बाबा से टाइम रे एक्सपायर करी गेले तो सही मोमेंट रे आपण को निजको केमती पुणी माने आउ थरे निजको मोटिवेट करी गिरी माने एई अवस्था रे पुणी पाठ पढ़िया स्टार्ट कले। मोटिवेटेड लगा जेहेतु बाबा ने बाबा को केमती स्वप्न पूरण हे बाबा तो जे पाठ पढ़ा नथला तो केबे फ्यूचर ताको कहा जबन जे बाबा न ने पढ़ी नथो बोले सेति पे मोर असला जे बाबा नाही कोले मो तार ना देख सर एकोन सम चाली छी जा हो अब हेम्ब्रम बाबू बाबा चली गला पर मध्य से निजको बहुत स्ट्रांग फील करी गिरी आउरी आगो को पाठ पढ़ारे बढ़ी चलले फाइनली +3 2015 मसिया रे पास कलो तापर पुणी गवर्नमेंट जॉब पई केमती चिंता करले सर गवर्नमेंट जॉब सर मु एथि पे चिंता कर सर लोक समस्त कहंती सर गवर्नमेंट जॉब तुम पई बहुत फैसिलिटी देवो छी सब जिंस दिया सर सेते पे मु चलो मु ट्राई करबा मु जेहेतु मु ट्राई करली मु +2 +3 गवर्नमेंट स्कूल रे पाठ पढ़ी छी मे बी मोर चाकरी सर बहुत शीघ्र है ओके तो चिंता कला परे आपण पुणी चिंता कले कि गां रे जेहेतु आपनकर किछि फैसिलिटीज नाही किछि गाइडेंस रो फैसिलिटी नाही आपण पुणी चिंता कले भुवनेश्वर आसे पई सेही जो जर्नीटा केमती थिला आपनकर टी कोन और भुवनेश्वर आसे बटा जन सब डिफरेंट थिला सर हां मो जो दिन सर आसे मु से दिन फर्स्ट मु कोछि एते बड़ टाउन ता मते मु जेते बहुत जेबे भुवनेश्वर कोन करबे मु चिंता कर मु जेबे कोठी मु सर हम रायपुर आसले पास बारिपदा सर एटी पळाई से भुवनेश्वर ट्रेन रे मु कोन करबे सर मु चिंता मु फास्ट मु रहिले सर रेलवे स्टेशन रे किने से सर बहुत तो आसिया परे आसी के रेलवे स्टेशन रे रहले फोटो देन आଜ୍ଞା सर तापर सेठी मु गुटे जानि के सर रिहेबिलिटी सेंटर गुटे अच्छे सर पोखर गुटे सर मु सेठी सर पळाइली सर तापर सेटू सर मु जेहेतु मोर दुईटा माने दुई तीनटा मु ऑलरेडी मु सर नै गली मु चिंता कले जे मु आ मु कोन करबी सर मु भाबली जने सर सांगे जने देखा है हला
ସିଏ କହିଲା ଆଉ ତତେ ଏଇନା କୁଆଡେ ଯିବୁ ଆଉ ଭଲ ପଢାପଢି କରୁଛୁ ମୁଁ ତତେ MBA ଟା ମୁଁ ଆଡମିସନ କରିବି ସାର୍। ତାପରେ MBA ବି କଲେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। Okay. ବାଣୀବିହାରରେ ସାର୍। ତାପରେ MBA କଲା ପରେ ପୁଣି ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ଆରମ୍ଭ କଲେ? MBA ପରେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସେଠି ବି ଆଡମିସନ ହେଲା ସାର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମରେ କିଛି ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନା। ଯେତେବେଳେ ପଇସା ପତ୍ର ଆସିଲା ସାର୍ ମୋର ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିବି ସାର୍। ହଁ ଯେହେତୁ ମୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଏବଂ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋ ତ ବହୁତ ସାର୍ ଜଣେ ମୁଁ ତ ସାର୍ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ସାର୍ ବାଣିଜ୍ୟ ତ ଜାଣିନଥିଲି ଏଇ ଯେହେତୁ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ ସାର୍ ଗୋଟେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ବୋଲି ସାର୍। ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ? ହଁ ମୁଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଲି ଆଉ ଯୋଉ ମୁଁ ବସିଥାଏ ଲୋକ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଥାଏ ଯେ ବାଣିଜ୍ୟ ଭଲ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଜବ୍ କରନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ସିଏ ଅପରଚୁନିଟି ଦିଅନ୍ତେ ମୁଁ ଯିବି କେମିତି ମୋର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୋତେ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ। ଜଷ୍ଟ ସଡନଲି ମୋର ମୁଁ ଯୋଉ କରୋନା ପରେ ମୁଁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଥିଲି ସେ ଘର ବାଲି ମୋତେ ଦେଖିକରି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ସାର୍ ଡୋନେଟ୍ କଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୋର ଗାଡ଼ିଟା ମିଳିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ କହିଲେ ଚାଲ ଆମେ ଆଡମିସନ କରିବା ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲା ଆଡମିସନ କରିବୁ ସେଠି ତ ବହୁତ ଫି ଯିବା ଚାଲ ପଇସା କଥା ଚିନ୍ତା ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ ଦେଲା ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଯାହା କିଛି ବି ହେବ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କରିବିନି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ଏତେ ଫି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ତ SSC କରିବୁନି ଯେହେତୁ ସେଠି ସେ ପଢ଼ା ଅଛି ହଁ ମୁଁ ପଢ଼ା ଅଛି ପଇସା ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନାହିଁ ଆଉ ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ମହଲା ଉଠିବା ପାଇଁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କି ସିଏ ଯଦି ସାଙ୍ଗ ପାଇଲା ଯଦି ତୁ ମୁଁ ଆଡମିସନ କରିବି ତୁ ଯାଇପାରିବ ସାର୍ ଆପଣ ସେଟା ଚିନ୍ତା କରିବେନି ମୋତେ ଖାଲି ଆଡମିସନ କରିଦେବ ସାର୍ ମୁଁ ସିଡ଼ିଟା ଉଠିଯିବି ସାର୍ ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ଆସୁଥିଲି କାରଣ କ୍ଲାସଟା ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିଲି ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ସାର୍ ମୁଁ ସିଡ଼ି ଉଠୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେମ୍ ଟାଇମରେ ଉଠିଲେ କ'ଣ ନା ଯେ ସମସ୍ତେ ଉଠିବେ ସେଇଟାରେ ମୁଁ ଉଠିବାକୁ ଅସୁବିଧା? ହଁ ଅସୁବିଧା ସାର୍। ତ ସେଇଠୁ ଯାଇକିରି ଆସିକିରି ସେଠି ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲେ ବଣିକରେ ଆଡମିସନ କଲ ତାପରେ? ବଣିକରେ ଆଡମିସନ କଲି ସାର୍ ସହିତ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ ମଝିରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭଳିଆ ମୁଁ ସାର୍ ସହିତ କ୍ଲୋଜ ମିଶିଲି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲେ ଯେତେ ଏତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲେ ଯେ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି ମୋର କୋଉଠି ଜଣେ ଭୁଲରେ ମୋର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ରହୁଥିଲା ତାପରେ ସାର୍ ମୋତେ କହନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସାର୍ କହିଲି ତୁମର ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାଙ୍କୁ ଖାତାର ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ମୋତେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦିଅନ୍ତି ଏତିକି ପେପର୍ ହେଇଥାଏ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ସାର୍ କହିଲେ ମୋ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ସେଠୁ ସାର୍ ଜାର୍ନି କଲି ସାର୍ ଏଇଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ସାର୍ ମୁଁ କଲି ସାର୍ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଉ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ସେଠୁ ମାନେ କୋର୍ସ ସରିବାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ହେଇଗଲା? ବହୁତ ବହୁତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। ବଣିକ ଏଥିରେ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଜବ୍ ପାଇବାରେ? ବାଣିକ ସାର୍ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଛି ସାର୍ ପାଠ ପଢ଼ାର ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଆଡମିସନ କୋର୍ସରେ ଫିରେ କ'ଣ ସେଟା ତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଯେହେତୁ ମୋର ଆଡମିସନ ଫି ଥିଲା ମୋତେ ଏତେ ଛାଡ଼ କଲି ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିଲି ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆଜି ଏ ପୋଜିସନ୍ ସାର୍ ମୁଁ ଆସିଛି। ତ ଯୋଉ ସାର୍ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ବଣିକର ସାର୍ ମାନେ କୋଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲେ? କ୍ଲୋଜଲି ଥିଲେ ଥରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ସାର୍ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ଭଳିଆ ସାର୍ ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ ଏତେ କ୍ଲୋଜଲି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲି ସାର୍ ମୋତେ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ବୁଝାଉଛି ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଇପାରୁନି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ତେବେ ବି ସେ ମୋତେ ଆରାମରେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ହେଇନି ମାନେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆରାମରେ ହେବ ସେମିତି ସବୁ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ସାର୍ ଆଉ ମୋତେ ହିଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା କହିଲା ଯଦି ବି ନ ଏତଲା ପୁଣି ଖୁସି ହେଉଥିଲା ଆଜି ଏମିତି ଆଗକୁ ଭଲ କରିବୁ ସାର୍ ମୋତେ ବି ସେ ମୋଟିଭେଟ୍ ଲାଗିଲା ମୁଁ ବି ସାର୍ ଟ୍ରାଏ କଲି ସାର୍ ଓକେ ସାର୍ ଟିଚର ମାନେ ବହୁତ ଏନକରେଜ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଇଏ କରୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ? ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ ସାର୍। ତାପରେ ଏତେ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ପଢା ଭିତରେ ଏମିତି ଲାଗିଥିବ କି କାଳେ ମୋର ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହୁଏ କି ମୋର ହବନି ଜବ୍ ଡିମୋଟିଭେଟ ହୁଅନ୍ତି ତ
तो से भलिया किछि सिचुएशन आसी कि केबे डाउन फील करछो सेमती सर मोर लाइफ से जिंतो आसी मो कहली जेहेतु मोर पछे सार माने अछंती मोर दिन ना दिन सक्सेस हेबे आज न हे पारे किंतु जो दिन सर मु करबी सब तो गड सर मु जा पर मो देखाइबा पय भी लोक प्रति सब जिंस सर रहबे मु सेटा मो आशा थिला जो जो दिन आज न जो दिन मोर सर हेबो से मोर बड़ जिंस सर हेबो यापर मो आज एते कष्ट रे आसी सर आपन को से तो फास्ट मु धन्यवाद देली सर मते सुयोग देवारो एते परिश्रम रो मु सर आज जमा पड़े सर आप सर माने मते देखो तो लोग खुशी ए हमें लास्ट वर्ष भी कोचिंग टाइम रे हमें सेठी गोटे ब्लड डोनेशन कैंप करथिले मो माने मना समस्त मना करथिया सत्ते भी आपण ब्लड डोनेशन करथिले जबरदस्ती करिगिरी सेटा हमें मन रखिजु तो भाई हमरो माने मना कला परे भी हमर सेठी लास्ट ब्लड डोनेशन कैंप हेतला हमर शहीद नगर रे तो सेतले ब्लड डोनेशन करथिले तो जाहो तापरे हमर जो एबे नुआरे जो स्टूडेंट माने आसुचंते एठी पढिया पई कि तो सेमान को कोन मेसेज रहइबो आपण तो गोटे इंस्पिरेशन माने आपण देखिले तो माने बिलीव करि होनी कि एते कष्ट करी करी एई लेवल को आसीचंती पिलांगर मानक पई कोन गोटे वार्ता दियंतो सर मु तो एतिक करि सर बिलीव निहाती करबा जे आज जदि आमी निश्चित भाबरा हार्ड परिश्रम करबा सर निश्चित मु 100% करबा निहाती सर अछि आज न काली सर निहाती सर सक्सेस हेबा सर मु एटा करबी सर फास्ट के बस हार्ड परिश्रम सर निहाती करबा अरे निजर जदि मनोबल अछि आ बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति रही छी तो ताले कोनोसी जिंस माने आपन को बाधा विघ्न आसी परिबो नै जत्ते बाधा विघ्न आसिले भी ए जिंस ताकले मु फास्ट न्यूज से सर को सर 40 दिन सर 60 टा सिटी सर से बिल्डिंग सर आपन देखिथे हां शहीद नगर रे हमरो सेकंड दी महला हमरो माने सेकंड महला रे हमरो अछि कोचिंग तो से पटे जो बिल्डिंग है सर सेठी सर ओहो हमरो जो कैंपस 2 को भी जाउत कैंपस 2 हमरो 4 महला ऊपर क्लासरूम थला भाई हमरो 4 महला भी माने बहुत कष्ट रे चढु देले हां जे तुमरो टाइम होतला मते सामान्य से क्लास का वेट करू जो भी मते लेट होते हम पूरा तभी बोले करू क्लास का हां एबे आगु को कोन लक्ष्य रही जे सर आगु को सर एबे तो सर मो लक्ष्य तो बहुत बड़ जे जाऊ एबे तो जर्नीटा स्टार्ट हैला सर मजा लागि आगु को सर मो भल ओटे भल ऑफिसर एगुल सर मो प्लान चाले सर या हो थैंक यू आपण टाइम दिले आपणर इंस्पिरेशन जर्नी हमें पिलावन बाहर पहुंचेबा बहुत भल लागिला आपणर ये रे जेमिति हमर समस्त बिहार रे यूपीएससी के पैसा आया हमर ओडिशा रे 5 साल आई